Jora kolokma romoi bubagrani bodol Tipramo thano krak khlaithanio logir 26 Ashrampari constituency block president Khokes Deborma tini March tali 25 salmari fasilo haste cabinet Tiprasha hamkrai mantri Bikas Deborma ni yakromoi BJP ni bana rom phaika Tulashikor hati Malkhung Berama thayo BJP ni bana rom phaika 26 Ashrampari constituency block president Khokes Deborma Tipramo thabodol yakare mantri Bikas Deborma ni yakromoi BJP ni bana rom phaika BJP ni bana katal rom phainai shaka Tipramo bodolo puila furu tongmani sanmung kaisa paithago dalbidal sanmung angai thangbaika bodolo puito chawi mandia hani bagai BJP bodolo tongbai dofani kok sasinai dofani bagai samung khlaisinai saka BJP ni bana romfainai Khokes Deborma teitula sigor amchaini Tipramotha bodolni 315 family ni 1200 voter BJP ni bodolo hapfaika tei bana yafari katal fainai rogno lamsugoi nahaka Tiprasha hamkrai mantri Bikas Deborma Logio Tongo Sisha Maharani Telamura constituency BJP ni candidate Bilo Jamatia Central Janajati President Shomir Urang Tenkulai candidate Bimol Deborma Norogni Stato triple engine by Sorkar Aroni Bisingo Nung Bobagrani Sokrio Warriors Amo Pelai Muntong O Tipramotra Yakari Dirinung BJP Panaromanang Na Anto Tipramotni President Tini BJP Asram Bare Block President Tini triple engine ya Bugoni Tipramotani Su Raju Sorkar Simsi Ju Edis Kole Juluman India Amon Bangi Sinduka Thame 2021 Singjota Pal Khai Sing Age Anchul Dirgodin Khaja Khai Pheka Ora Sar Bijar Uncle Sar Orome Sar Ogri Song Hai Person Pal Khai Thame 2021 se Tipramotani Edis Atam Kasi Didoi Sing Khai Pheka Sinduka Abur Tame Dabi Sit Gata Tripalananti Sing Tiprasarok Pal Khanjaga Kindapur Sing Maharaj Logi Sing Khai Sing Abur Sukatuka Sunwa Kinto Abo বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দাবি খেতাম ইলেকশন থাকে না দাবি খেলে দাবি খেলবে সেনুকা 5 বছর প্রায় 5 নম্বর দাবি ফেমো দাইতাম দাবি তারপর সেনুকা তাকে জেনারেশন তো জেনারেশন নেক্সট জেনারেশন নো जों বাই খাইলে আইকে তংয়া जों যতনা শিব ত্রিপুরা রাজ্য আমন আশা করে সিনি বুবা করানো যেহেতু সিনি মহারানী কি সিংহ সিনি 2024 ni BJP bo जोंनो যত ভোট দিদিখা আং মহারাজ মন আশা করে মহারাজ বানা হামজার নাই Ang ni tini BJP joining ka ija Asram Bare Block President ni sara Tipram bawna sarai sini ang mono bishas mono asa जों edi sibo sini BJP ni sarkar phaiye sini Tiprasan joto bantai soktai borono rinai ebong borono সম্ভব जों abego tongyaboi kubui mokolo naisigi जों jotono pal khaiye ভারতবর্ষনি BJP hai dol kotano जों pal khai vote hoise जों ma jidrinai ebong jidrinai tini ang asa khai ang je tongman jaga sinaro Asram Bare wo তিনটা এডিসি ইনকো ক্লায়ো ছিট ক্লায়ো মাসরামের ব্লক নি আন্ধার সং তেপামো তার ব্লক কিনো যে একটা বিধানসভা ও কাইসা কা 9 হাল হালে Asram Bare তাই কাইসা 10 কুলাই চাম্পা হাওয়া তাই কাইসা গাগাই 11 মাহারনি 4 11 মাহারনি 4 তিনটা বেশি ক্লায়ো Asram Bare বিধানসভা নি মোবাইল সামনে 9 Asram Bare হাল হালো ক্লায়ো 9টা ভিলেজ কমিটি আইগো ক্লায়ো 12টা প্রায় 23টা ভিলেজ কমিটি ও sin joto sin Tipramotha khai tongai takuk song rajutan BJP joining khania balai sungmai dape tabe jo khali khanabo 11 9 halali wo khana ki bharat mata ki ai kena join tini oro ani yang nar joto na ani Asram Bare ang to man tabu sing yang 10 khoi champa harsen oro pura detail joto detail tongo প্রায় 315 পরিবার এবং 1245 পরিবার जों दिनै बुटार 1245 बुटार जों दिनै जयनिं खायखा आंनि आंबा लगि दङ जोंनि साबजुनानि जयेन्ट चेयारमेन ब्लक भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि चेयारमेन सं सिनि दा पबेन्द्र सं डिस्ट्रिक्ट मेम्बर सं सह যত বিসিনি চেয়ারম্যান মেম্বার ফাইয়ে जों दिनै अरो যোগদান खायखा এবং सिनि 10 कुलाई चाम्पा हावानि सिनि प्रार्थी सार बिमल हाजार हाजार बुटा कबलाय खायना बोलो भारत माता की 11 माहारनि पुरो sini takok bilu joma tenam sing hazar buat bak kepala kaina bola bharat mata ki nugo noi halal Asram Bare bo sing hazar buat bai saron romo sing kepala kaina
নাই যত হাসতে নাই তনে তাহতে বকরা সারং সানাই जों आबेगाव तयावै गुबैयाव फायसिनि जे मान थाइसो दे दिसिबो जों पालखै तुलायनो आसाते बिसास नारगिनाव नों जदं कयजौ हामबाय आं गोबां कक बेसि साया चिनि लोगोसे खरं किसे कक सानाय जे सिग्ला सिग्लि यां तंनाय रक चिनि यूथ आइकन रक जतनो पाल बाक्साखै भारत माता की भारत माता की भारत माता की बलेके हामबाय पुलावनो चिनी हाइमाना थाइजाक नेशनल प्रेसिडेंट चिनी कुंथाय बारानि नायकलनाय आदरणीय श्री समीर रामजी ते चिनी रो कतारो मानजाक आतुकजाक चिनी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विकास देवर्मा जी ते जतो अकरा चाकर रो आंते जतोनि मुनो कुइ साइ लग लिया जेहेतु थ्री कुटुम्ब साइ थानाय एकमात्र जोंहा यूथ नो केवल आसामिया जे आनो चंगारनाय दिनाय ओ भारतीय जनता पार्टी सिमिनो नायगलि तंगो नायतमै तंगो जोंहा बरकनो सुजुग सुबिदा होनायनि बागै जोंनो अपरचुनिटी होनायनि बागै जोंनि यूथ ड्रिवेन गभर्नेन्स लानायनि बागै आं बागै आंरो जत आनि ताकु अकरा चाकरा मा बाबु काका काकी यं नाना दादु जतनो आं खुलुमै नरंनो भारत तारिखो जोंनो नरंनि गोथार बुदुइ गोबां बुद बाजितिरिदि जोंखौ गोबां साया जों एक्सन बिलिभ खालामनाय जाय जों सामु खाय खुलुमनाय जों बेसि आबा खायनाय हाय खायनाय साया हायफानो जों आमसेनो सानाय जे जों पुइला जों पाइले जदि पावर फाइफ्राम हांखाय जों ओ लुकुनि बर' बाय आसुंनाय ओ पारानि अक्रा चाक्र बाय आसुंनाय पार्टीनि अक्रा चाक्र बाय आसुंनाय जत पारानि अक्रा चाक्र बाय आसुगै बरक जे सागा 1 2 3 होने 20 ता फानने मानु हाबाना आरोनि बिसिङो जे नांकुक मानि कक जे ओ पारानि जे तिसाका पॉइंट आबनो न जों पुइला कक तिसानाय आबनो न जों पुइला सामु खायनाय लुकुनि सामु खायना थांखाय लुकुनि आशीर्वाद नांगौ आं बागै दिनि आं याक जुर खाबि नरनो कोयो नर बुद जादि जोंना पावर तुमुदि जों दफानि बागै हामराय खायनाय तिब्रा जत फाय लोकथो यूथ आइकन आय लोकथो चिनि तिब्रा साहाय लोकथो भारत माता की जय वंदे मातरम স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়